बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज दी वीडियो दे विच असां तों अपने इलाके दी मवेशी मंडी दिखेंदे पे हैं। ये मवेशी मंडी छोटी बाला दे विच हर हफ्ते रात वाले त्यौहार मुनक्किद की वेंदी है। ये मवेशी मंडी दे विच मुख्तलिफ किस्म के कीमती ते खूबसूरत जानवर खरीदो फरोख्त किए वेंदे। ये मंडी की सूरत हाल क्या है तुम मेरे पिछू भी देखते पियो। ये मुख्तलिफ स्टैप बाय स्टैप चलते चलते तो छोटी बाला की तरफ एक मकाम दोते मंडी मुनक्किद की वेंदी है। उतना मुख्तलिफ किस्म के जानवर लाए वेंदे ते खरीदो फरोख्त किए वेंदे। रास्ते दे विच व्यापारी लोग भी आंदे इतना जानवर तो रास्ते दे विचों इन्हें दा सौदा बढ़ा के खरीदो फरोख्त करके मंडी दे विच खुद भी विचेंदे हैं। और तो को जानवर दिखेंदे हैं तो लोगों नाल मुलाकात भी करवाते हैं कि जानवर कितने का है तो क्या इन्हें दी कीमत होंगी, क्या प्राइस होंगी, किहड़ा जानवर है, क्या चीज़ है, सब कुछ तो दिखेंदे हैं। सारे नाल रहो वीडियो देखते रहें। तो को नज़र आंदा पिया सी कि मुख्तलिफ इलाके को जानवर लोग मंडी की तरफ गिद्दी वेंदे ते उथा खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। ये मंडी छोटी बाला के इलाके में मुनक्कद है। तो देखो मुख्तलिफ रास्ते को चक नंगर ते चक बुरगड़े को आने वाले लोग हैं जेरे मंडी की तरफ जानवर गिन के वेंदे पन। देखो इतना मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं। कबूतरबाज भी आते हैं, एक कबूतरबाज भी दबे उसी के चाचे होनी बकरी कितनी वेंदे ते ए बकरी तो कितने दे विच सी 30,000 दी वो आते पे ए मेरी बकरी है जेरी 30,000 दी। ए लेली भी इकट्ठे हो सी उन्हें दे। अच्छा ये लेला भी उन्हें दे इकट्ठे हुए बकरी दे ते चाचा आदे मैं 30,000 दी बकरी ते लेला तो इकट्ठे दे रहे सा। जरा भी गिनना चाहे मंडी दे विच आ वंजे ते ए बकरी खरीदो फरोख्त वास्ते। दोस्तों जिवें कि तो को दस्या गया है कि रास्ते दे विच इन्हें माल दा सौदा किया वेंदे ते व्यापारी रास्ते दे विच आके माल को गिन दें ते खुद वेन के मंडी दे इलाके को लोग आंदे ते उन्हें को माल खरीदा फरोख्ता वेंदे। ए सी कितने दा बेचंदे पे बकरा? 30,000 जी 30,000। ए बकरा सी 30,000 दा बंदे दसदे पन कि असां खरीद किते तुसां 30,000 दा उन्हें खरीद किते बकरा। ए देखिनो तो मुख्तलिफ किस्म के बकरे थे खूबसूरत जानवर लेकिन गिन के आंदे लोग ये तुम देख लो ये उन्हें दा सौदा बनता पे उठप्पी भी दी वेंदे आदे के आदे ज़्यादा पैसे दिए होते हैं बकरे वाला, लेकिन जरा व्यापारी है वो आदे कहना कि ये इतना काफ़ी है। तो को देखो दोस्तों जिमें कि तो को दस्या गया है कि मंडी दे विच मुख्तलिफ किस्म दी चीज़ां फरोख्त की जांदियां। ये बाल बुहारिया चाती वेंदे ये वेचण वेंदा पे मंडी दे विच ते मुख्तलिफ लोग वेंदे पन मंडी दा तो कुछ सारा व्यू दिखेंदे सारे नाल रहो। दोस्तों ये जिमें कि नज़र आंदा पे तो कोई के चकनंगर वाले लोग जेरे के अपने माल मवेशी चेक ने मंडी की तरफ वेंदे पन। इन्हें लोग पूछते भी है कि तुसां बकरियां किवें विचे सो। अच्छा ये बकरियां सारे और बेचण वेंदे पिछां कितने दी विचे सो? एक बकरी ये बकरी तुसां कितने दी विचे सो? सारे इकट्ठे अच्छा सारे इकट्ठे दा क्या मुल्ल सी, क्या रेट है इन्हें दा? एक बकरी गैस 30,000 ए दू बकरी ते वाला ए भी गैस। अच्छा एक काला ते चिट्टा जरा बकरा है इन्हें दा ये जरी कीमत है 30,000 है। ते ए वड्डी बकरी इकट्ठे इंदा 30,000। अच्छा ये कालिया दू जरा इन्हें दा 30,000 है। दोस्तों ये मैं छोटी बाला मंडी दे विच पहुंच चुकिया ते इतना सिर्फ जानवर नहीं लाए वेंदे मुख्तलिफ किस्म दी चीज़ां इलाके दियां जिवें कि तड्डी वगैरह थी गई या लंडे का कोई सामान थी गया। लोग इतना मुख्तलिफ चीज़ां गिन के आंदे तो कुछ सारी चीज़ां दिखेंदे हैं। असरे नाल रहो तो मंडी के जानवर भी दिखेंदे हैं। ये मूंगफलियां भी मंडी दे विच आ गए छोटी बाला दी ते वो आदन कि 20 रुपये शारक का हिसाब है भाई होने आदन। ये देखो खूबसूरत तलिया हुई मूंगफलियां एक मिनट याद रहे मेरी खामी सी ये तुम देख सकते वे मूंगफलियां तैयार की पन। ये नमक पता हुआ नमक ये आयोडीन नमक पता हुआ इन्हें भाई होनी, लेकिन अक्सर लोग जे रहे हैं कि सादा नमक ही पेंदन। ये आयोडीन नमक नाल तो मूंगफलियां बढ़ा के रखेंदा पे ये भाई होनी है। इन्हें को मूंगफलियां भी जरूर गिनने जरा नहीं आओ।
دوستو جی میں تو دسیا سے کہ اتنا مختلف قسم کی چیزاں ہوندی ہیں سبزی بھی فروخت کی ویندی ہے جانور نہیں بلکہ سبزی منڈی بھی منعقد کی ویندی ہے ہر جمعرات ہر اے آلو بکھرے ہوئے ہیں اے سبزی اے گاجر وغیرہ ہیں اے بھائی ہونی وچیندے پن تے خرید و فروخت دا سلسلہ جاری ہے مختلف چیزاں تو دکھیں دے چھوٹی بالا دی منڈی دے سارے جانور ہیں تے تھا مختلف قسم دا ریٹ ہے مختلف جانوراں دا دوستو جی میں کہ تو دسیا سے کہ مختلف چیزاں اتنا خرید و فروخت کی جائیں اتنا اکثر لوگ تے سبزی وغیرہ بھی گھنن آندن کیونکہ اتنا جمعرات والے ڈیوار اکثر لوگ سبزی دا یہ جو سٹال لا کے تے سستی سبزی وچیندے تے ہر چیز سستی ہوندی ہے میں نے پوچھتا بھی ہاں کہ آلو کیویں ہیں تے گاجر کیویں ہیں آلو کیویں ہیں سی آلو 200 روپے دھڑی آلو سی 200 روپے دھڑی ہے جی کہ تو بھائی ہوں ڈسندے پر مختلف چیزاں اتنا جی خرید و فروخت واسطے آندین تے منڈی دے ویچا ویندن صرف جانور ہی نہیں بلکہ ساری چیزاں ہوندین اتنا سبزی دا سٹال لگا ہوا ہے ہر بندہ اپنا اپنا سٹال لائی پہ تے بالکل ٹھیک ہے سبزی بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبزی بالکل چوٹی بالا ہے ٹھیک ہے دوستو بھائی ہونی سڈے کہ میڈی ویڈیو ہوئی بنائی ونجو تو منڈی دے وچ آئے ودو انہیں نال آلوں دی اساں بارگیننگ کرنے تو آلوں دے بارے کچھ ریٹ بھی پوچھتے ہیں تو ریٹ اساں انہیں کو سستا لگے سوں کیونکہ اساں انہیں دی ویڈیو بنے پہ ہیں آدھن کے ساڑی ویڈیو بڑھاؤ ہاں تا آلوں کیویں دے سیں سکوں اور 200 روپے والا تو وہ بیٹھے تھا میں وہ چھوڑ میں تو کوئی یہ ساڑھے وہاں کہ جڑا بھی تساں مال دی خرید و فروخت کرو کہ دوجے دے مال کو گندا تے چنگا نہیں آکھیا ویندا باقی ہر کیندا اپنا نصیب ہوندے جویں کوئی ویچے دوستو اے بھائی ہونی جویں آدن کہ اساں تو کو 250 لاڑے سوں لیکن میں کو پرو والے بھائی ہونی آکھے کہ اساں 200 تو کو منڈی دے وچ آلو دی دھڑی لاڑے سوں ہن دیکھو کیندا مال چنگا ہے کیا ہن تساں آپ فیصلہ کرو کہ کیندا مال چنگا ہے تے کون کتنا سچا ہے اللہ بہتر جان دے لیکن وہ آدھن میرا مال اے بھائی ہونی آدھن میرا مال چنگا ہے کیویں لئی پہ ہیں 100 روپے کلو ماشاءاللہ سی پہلی دفعہ اے بندہ میں کو ملے جرا دے کہ 100 روپے کلو چھوارا ہے عمران خان دی حکومت دے وچ ہی بھائی کلو بھی لازمی گنسو جڑن بھی تساں چوٹی بالا شہر دے وچ منڈی دا چکر لو انہیں بھائی ہونی کلو بھی لازمی کوئی چیز کیتی ویسو کیونکہ اے بھائی میں کو منہ چنگے لگے انہیں دا اخلاق انہیں دی انداز سب کچھ اچھا ہے السلام علیکم دوستو ایک یہ بھی اچھا ان کی قیمت کیا ہے سی ان کی قیمت 35,000 چاچے ہونے آدن کہ میں گھنساں اے فروخت واسطے ہے ان کی قیمت اے چاچے ہونے آدن 35,000 میں گھنساں تو کو یہ تو کو نظر اندہ پہ اسی کیا ان دی حالت ہے اور ان دی اصل قیمت کیا ہے وپاری بہتر جان دے تو کو حقائق اساں دکھیں دے پہ ہیں باقی اللہ بہتر جان دے کون کتنا سچا ہے اور کہندی گال کتنا سچی ہے اساں وپاری ہوا تو کو ساری کچھ دساری ہوا جرے تو دمبا کتنا ہے وجہ سے کتنے تھا 20,000 تھا یہ دمبا 20,000 تھا وجہ سی یہ لڑکا کیرا یہ جوان آدن کہ میں بکری جری ہے 15,000 دی وجہ سے یہ بکری ہے جری وہ آدن کہ 15,000 دی وجہ سے یہ لڑکا کھڑے ہونی دی کیا قیمت ہے اصل اللہ بہتر جان دے کبوتر بھی تھا گھن کے اندر لوگ کبوتر بھی خرید و فروخت کیتے وندن جی کبوتر گھننے ہوئے نا وہ کبوتر گھن سکتے ہوئے یہ دیکھو خوبصورت قسم دے کبوتر ہیں مختلف قسم دے جرے کبوتری باز ہیں کبوتر کا لوگ آگڑے کو لا کے مر رہے ہیں اصل کبوتر بھائی جانانے آدھن کہ میرا اصل کبوتر ہے اصل کبوتر ہے قیمت کیا ہے یہ 300 روپیہ 300 روپیہ اور پتہ لگ سی نکالا یہ رنگ نکلا بن رہے سی ہن اللہ بہتر جان دے انہیں دی
کیا قیمت ہے اور کتنے دے خریدو فروخت کیتے وندن مختلف قسم دے کبوتر ہیں سائیڈ دے پہ کٹے دے وچ پاتی وندن کبوتر ہے کتنے دا کبوتر ہے بھائی جان نے دے 300 دا کبوتر ہے کٹ کے دکھاؤ ذرا ہون دکھا ہون یہ کبوتر دا نام کیا رکھی بھی تو کیا کیرا نام ہمبیرا نام رکھی پہ ویسے ہی یہ بال ہے جرا یہ شوق نال کبوتر رکھی پہ رہندے انہاں نام ہمبیرا رکھی پہ مختلف کبوتر کٹا بھرے ہوندے کتنا کبوتر رکھے ہوندے نے 16-17 کبوتر ایک گٹو دے وچ پاتی ودن اے دیکھو یار مرنا پوے نے خیال کرائے دوستو یہ بکرا فروخت تھی چکے اے بھائیوں نے انہیں دے پیسے بھی گنتے پہن انہیں کیا قیمت لائی ویسے یہ بکرے دی بکرے دی صدا 14,500 اچھا تے او بھائیوں نے آدن کے این بکرے دی جری قیمت ہے این دی 14,500 اے جرا بندہ پکڑی بیٹھے این دی 14,500 قیمت لاڑتی نے انہیں دی بارگیننگ تھی نہیں پی آپت دے وچ جو تو کڑی کھینے پہ ہیں اے بکرا ہی وے اے بکرا تو کو ہاتھ لا کے بھی دکھاواں جا بکرا خوبصورت ہے ماشاءاللہ مختلف قسم دے خوبصورت بکرے گھن کے اندر لوگ اتنا ہی بکرے دی قیمت تقریباً 14,500 قیمت لگی ہے تے انہیں بکرا خرید پھر دوستوں سا کو منڈی دے وچ اے ٹریکٹر نظر آندے پہ اسن بھائیوں نے انہیں آکھے کہ سارے ٹریکٹریں دی ویڈیو لازمی دیسو وادن کے کم کہنی کم دا مٹھے جے اگو تساں کیا کھڑ جاندو اساں مزدوری کوئی نہیں عمران خان تک برباد کی تھی ملے بھائیوں نے آدن کے سارے ٹریکٹر بھائیوں نے آدن سارے ٹریکٹر جرن فریق کھڑن تھے مزدوری کہنی عمران خان سے کو برباد کی تھی وندے اور انہیں نے گالی بھی سن دیں تو ٹریکٹر بھی دکھے دیں اور انہیں نے گالی بھی سن دیں تو ٹریکٹر بھی دکھائیں سے جی تساں کیا کھڑ جا سو 100 روپے لیٹر ہے اچھا مزدوری مزدیتا کا چکر واسطے آدھن 500 روپے چکر 400 روپے چکر آدھن سب تنگو مہربانی تھی ونجے ڈیزل سستا تھیا ونجے مزدوری بدھی ونجے ہاں وے کتنے دی ایک بتا کے ہاں 1000 روپے دی ایک بتا کے